केउ फोटो बेडरूम रे रखिबा अशुभ, स्त्री स्वामी रो केउ पार्श्व शोइले भल पाइबा बढ़े, केउ दिगरे रहिबो बेडरूम एवं केउ रगर बेडशीट शुभ। नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया फॉर्च्यून को स्वागत। आज वीडियो रे आपनको पाई रहिछि 30 गोटी बेडरूम टिप्स। एही टिप्स को व्यवहार करी आपनको जीवन सुंदर एवं मंगलमय होई परिबो। प्रथमे जानिबा स्वामी स्त्री मध्ये रे झगड़ा झांटी किंबा मनोमालिन्य काहेकि हुए। जातक ठीक भाबरे न मिसाई बाहाघर करथिले, जातक रे पितृदोष, कालसर्प दोष किंबा मांगलिक दोष थिले, बेले बेले शनिर साढ़े साथी, राहुर महादशा, नाड़ी दोष किंबा कौनसी ग्रहर खराब प्रभाव स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा झांटी होता है। तेबे एसबू ठीक थिले अन्य मानकर खराब नजर पड़िबा द्वारा मध्य स्वामी स्त्री रे मनोमालिन्य होता है। एसबू जिनिस ठीक थिले मध्य घरर किछि वास्तु दोष थिले स्वामी स्त्री रे मतांतर हेबा स्वाभाविक। बेले बेले घरर वास्तु ठीक थिले मध्य बेडरूम रे किछि छोट छोट भूल करिबा द्वारा स्वामी स्त्री भितरे मनांतर मतांतर होता है। तेबे आजिर वीडियो रे आपनको पाई रहिछि 30 गोटी टिप्स जहाको बेडरूम रे व्यवहार कले आपनको वैवाहिक जीवन मंगलमय होई परिबो, स्वामी स्त्री मध्ये रे बुझामणा एवं भल पाइबा बढ़िबो। तेबे स्वामी स्त्री परस्पर को आपणाई नेई हृदय रु भल पाइबा सहित एही टिप्स सब फॉलो कले वैवाहिक जीवन मंगलमय होई परिबो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो को स्टार्ट करिबा। तेबे वास्तु शास्त्र अनुसार विवाहित लोक मानकर सोइबा रूम दक्षिण पश्चिम किंबा उत्तर पश्चिम दिगरे हेबा उचित। नवविवाहित जोड़ींको पई उत्तर पश्चिम बेडरूम शुभ होइथिबा बेले दक्षिण पश्चिम दिगर बेडरूम घरर मुरबी मानक पई बहुत शुभ। बेडरूम रो झरका उत्तर किंबा पूर्व दिगरे रहुतिले ताहा शुभ फल देई थाए, किंतु दक्षिण किंबा पश्चिम दिगरे झरका थिले ताकु यथा संभव बंद रखिबाकू चेष्टा करंतु। ध्यान दियंतु जेमति अस्त होतबा सूर्यर आलोक बेडरूम उपरे न पड़े एवं दक्षिण दिगर पवन बेडरूम रे न भर्ती हुए। निज बेडरूम रे सर्वदा काठ निर्मित बेड रो व्यवहार करंतु। ध्यान दियंतु जेमति बेड रे किछि भंगा टूटा नथिबो एवं बेड रे सोइले बेड रो किछि शब्द बाहरु नथिबो। बेड रे सोइला बेले बेड रो मुंडो जेमिति दक्षिण किंबा पूर्व दिग को रहुथिबा उचित। उत्तर किंबा पश्चिम दिग को मुंड करी सोइले स्वास्थ्य उपरे ताहार प्रभाव पड़ी थाए। स्वामी स्त्री सोउथिबा बेड रे तकिया तळे मयूर पुच्छ रखंतु। शास्त्र रे मयूर पुच्छर बहुत मान्यता रही अछि। देखा जाए भगवान श्री कृष्ण सर्वदा मयूर पुच्छ को निज मथारे रखि थांती। बेड रे मयूर पुच्छ रखिबा द्वारा नकारात्मक शक्तिर प्रभाव पड़ी पारे नाही एवं स्वामी स्त्री मध्य रे भल पाइबा वृद्धि हुए। बेडरूम को अटैच हे बाथरूम थिले बाथरूम रो कबाट सर्वदा बंद रखंतु एवं बाथरूम को पूरा नीट एंड क्लीन रखिबा पई चेष्टा करंतु। बाथरूम रे किछि भल बास्ना आस्थिबा वाला फिनाइल किंबा फ्रेशनर व्यवहार करि पारंती। बेडरूम रे टीवी रहिबा गोटे बहुत बड़ वास्तु दोष, तेनु बेडरूम रे टीवी रखंतु नाही। जदि टीवी अछि ताको घोड़ाई रखंतु एवं टीवी रे किछि नकारात्मक जिनिस देखंतु नाही। जेमिति भजन सुनिले तार सकारात्मक प्रभाव रे वातावरण शुद्ध होई थाए, सेमति नकारात्मक जिनिस देखिले वातावरण अशुद्ध होई जाय। स्वामी स्त्री सोउथबा बेडरूम रे वातावरण खराब हेले स्वामी स्त्री संपर्क उपरे तार प्रभाव पड़ी थाए। स्वामी स्त्री सोउथबा बेडरूम रे ड्रेसिंग टेबल रखंतु नाही। जदि रखिबाकू पडुछि ताहाले एपरि भाबरे रखंतु जेमति स्वामी स्त्री सोइथिला बेले तार छवि ड्रेसिंग टेबल रे देखा जिवो नाही एवं बेडरूम रे थिबा ड्रेसिंग टेबल को सब बेले परदा पकाई घोड़ाई रखंतु। बाहरु पिंधि आसिथिबा लुगापटा बेडरूम को आनंतु नाही किंबा बेडरूम रे पकाई रखंतु नाही। घर बाहर को गले आमे विभिन्न लोकंक संस्पर्श रे आसी थाउ। काहार एनर्जी भलो थाए तो काहार एनर्जी खराब थाए। सेमिति लुगापटा निज बेडरूम रे आनी रखिले मन विचलित हेबा सहित खराब स्वप्न मध्ये आसी थाए एवं निद मध्ये खराब हुए। बेडरूम होउछि एमिति एको जागा जेउठी स्वामी स्त्री निज अंतरंग मुहूर्त अतिबाहित करंती। तेणु बेडरूम को सफा सुतुरा रखिबा निहाती दरकार। प्रत्येक दिन बेडरूम रे झाड़ू पोछा लगांतु एवं अळंधु होइथिले ताकू सफा रखंतु। बेडरूम रे धूली जमेबाकू दियंतु नाही। बेडरूम को खाइबा जिनिस आनंतु नाही किंबा बेड उपरे बसी खांतु नाही। बेड रे ऐठा पड़िबा द्वारा राहु ग्रह खराब फल देई थाए, फल रे स्वामी स्त्री मध्य रे झगड़ा हुए। बेडरूम रे भगवानकर मूर्ति किंबा ठाकुर फोटो रखिबा गोटे बहुत बड़ वास्तु दोष। बेडरूम एक स्थान जोंठी स्वामी स्त्री परस्पर प्रति प्रेम भावना व्यक्त करिथांती, किंतु भगवानक फोटो किंबा मूर्ति रहिले मन रे आध्यात्मिक चिंता आसी थाए, फल रे स्वामी स्त्री मध्य रे सेते मात्रा रे आंतरिकता बढ़ी पारे नाही। तेबे बेडरूम रे
ଠାକୁର ଫଟୋ ରଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲେ ତାକୁ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ। ବେଡରୁମ ର ରଙ୍ଗ ବେଡରୁମ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ତାର ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ରଖନ୍ତୁ। ହାଲକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବେଡରୁମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, କାରଣ ଏହି ରଙ୍ଗ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ପ୍ରେମ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ବେଡରୁମ ରେ ଭୁଲରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ତୁଟା ପୁରୁଣା ଜିନିଷରେ ଖରାପ ଏନର୍ଜି ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାତାବରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ବେଡରୁମ ରେ ସବୁବେଳେ ସଫା, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଥିବା ବାଲା ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଗୋଡ ନ ଧୋଇ ବେଡ ରେ ଚଢନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଡରୁମ କୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ବାହାରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜୋତା ଚପଲ କୁ ବେଡରୁମ କୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡେ। ବେଡରୁମ ରେ ରୁମ ଫ୍ରେଶନର ୟୁଜ କରି ବେଡରୁମ କୁ ସବୁବେଳେ ସୁଗନ୍ଧିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଖରାପ ଗନ୍ଧର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ମନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଲେ ମନରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବନା ଜାତ ହୁଏ। ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆସେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ବେଡରୁମ ରେ ଯଦି ସଫା ଲୁଗାପଟା ରଖିବାକୁ ପଡୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲୁଗାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଣା ହେଇଥିବା ଲୁଗାପଟା ପଡି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହୁଏ ଏବଂ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବେଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସୁନା, ଗହଣା, ପଇସା ଆଦି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆଲମିରାର ଚାବି ଆଦି ରଖି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ। ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବେଡରୁମ ରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଶୋଉଥିବା ବେଡ ରେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ତାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ବେଡରୁମ ରେ ସବୁବେଳେ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ, ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବେଡସିଟ୍ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ନାଲି, ନୀଳ, କଳା ବେଡସିଟ୍ କିମ୍ବା ପିଲୋ କଭର ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧେଇ ସାରି ଆମେ ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଡସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ 2 ରୁ 3 ଦିନରେ ଥରେ ବେଡସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଉଚିତ। ବେଡରୁମ ରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ରଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଫୁଲ ଝାଉଣିବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫ୍ରେଶ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଶୁଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଛିଡାଫଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଶୋଇଲେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୁଏ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଉଥିବା ବେଡ କୁ କାନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଡ ର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ଜାଗା ରହିବା ଦରକାର, ଫଳରେ ଏନର୍ଜି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଉଥିବା ବେଡ କୁ କବାଟର ଠିକ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ବେଡ ଦେଖାଯିବା ଅନୁଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଉଥିବା ବେଡ ର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କୌଣସି ତାଜା କିମ୍ବା ବିମ୍ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ। ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ବୋଝ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ନିଦ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇଥିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ବଢିଥାଏ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ। ବେଡରୁମ ର କବାଟ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନ ବାହାରିବା ଉଚିତ। କବାଟ ତଳେ ଘଷି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଶୋଉଥିବା ରୁମ ରେ କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ବକ୍ସ ଖଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଅଦରକାରୀ କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଛିଡାଫଟା ଜିନିଷ ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେମିତି ଜିନିଷ ବେଡ ତଳେ ରଖି ଶୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ତାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ତେବେ ବେଡରୁମ କୁ ନେଇ ଏହି 30ଟି ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।